मो बिशप डॉक्टर पीआर परिछा आजिर उत्तम शुक्रवार संवाद शुणा निमंते स्वागत करे। आज उत्तम शुक्रवार बा को इंग्राजी रे गुड फ्राइडे कहा जाए। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ क्रूसविद मृत्युर दिन को किपरि उत्तम कहा जाय पारे। एथि निमंते उत्तम शुक्रवार कहा जाय पारे जे एही भली एक दिन रे प्राय 2000 वर्ष पूर्वे प्रभु यीशु मनुष्य जातिर पाप निमंते क्रूस उपरे निज जीवन को उत्सर्ग कले, जद्वारा जे केही तांकर क्रूसीय मृत्यु विश्वास करे एवं ग्रहण करे से ताहार जीवन रे पाप क्षमा पाई परिबो। यह नितांत सत्य एवं यही सत्यता धर्मग्रंथ बाइबल प्रमाण करे। मु आजिर यही संवाद जड़े विशिष्ट हिंदू धर्मगुरुंकर स्टेटमेंट को नहीं आरंभ करने को इच्छा करे। हिंदू धर्मर अति परिचित सम्मानीय सद्गुरु कहले 33 वर्ष बयस जीशुंक मृत्युवरण करने सफलतार चिन्ह हो पारे कि? सम्राट अलेक्जेंडर 32 वर्ष मृत्युवरण कले। से विश्वर अनेक देश निज आयत को नहीं थिले। से जड़े विशिष्ट योद्धा थिले। मृत्यु रे तांकर अर्थात अलेक्जेंडरंकर अंत हैला। तांको अलेक्जेंडर द ग्रेट मध्य कहा जाउथला। हाँ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट 33 वर्ष क्रूसार्पित हेले सत, किंतु मृत्यु को जय कर पुनर्थित हेले एवं से आज जीवित। तांकर मृत्यु परे ख्रीष्ट धर्म विश्वर चारिआडे व्यापी गला एवं यह विश्वर बृहत धर्म रे परिणत हला। आज विश्वर 8 मिलियन लोक संख्यार 31% लोक ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करियछंती। तेबे यह कौन सक्सेसफुल नुहे कि? प्रथम कोरिन्थियो तार 1 पर्व 18 पदरे प्रेरित पौल कहंती, कारण विनाश प्राप्त होता लोक मानकर प्रति क्रूसर कथा मूर्खता मात्र, किंतु परित्राण प्राप्त होता आम्भ मानकर प्रति ता ईश्वरंकर शक्ति अटे। प्रेरित पौल कहवाक चाहती जे जड़े सांसारिक मनुष्य जे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर क्रूसार्पितर उद्देश्य जानिपारे नाही, ता निमंते क्रूसीय मृत्यु विषय मूर्खतार विषय हो पारे। किंतु क्रूस होची ख्रीष्ट धर्मर केंद्रस्थली, centrality of Christianity. There is no salvation without the cross. क्रूसविद बिना परित्राण असंभव। कारण ख्रीष्टंकर क्रूसीय मृत्यु द्वारा प्रभु यीशु प्रायश्चित साधन करियछंती। प्रभु यीशु सिद्ध एवं पवित्र व्यक्ति थिले। वर्तमान जेरुसालेम नगरी रे निकटवर्ती कालवरीर छोट पहाड़ रे क्रूसार्पित होइथिले। यह अति कष्टदायक मृत्युदंड रोमियो सरकारंकर द्वारा प्रचलित थिला। प्रभु यीशु निजर पाप निमंते मृत्युवरण करिनथिले, किंतु मनुष्य जाति निमंते मृत्युवरण कले। प्रथम जॉन 2 पर्व 2 पदरे कहा जाए, आउ से आम्भ मानकर पाप निमंते, केवल आम्भ मानकर पाप निमंते नुहे, मात्र समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित स्वरूप अटंती। सर्व जगत अर्थात सबु जाति गोष्ठी भाषावादी एवं जेकोसी देशर नागरिक एवं जेकोसी धर्मावलंबी हो पारती। प्रभु यीशुकर शिष्य जोहन लेखन्ति जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगतर पाप अर्थात जगतर मनुष्य जातिर पाप निमंते मृत्युभोग करी पाप निमंते प्रायश्चित साधन कले एवं प्रभु यीशु क्रूस उपरे जगतर समस्त पाप बहन कले। जोहन तार 1 पर्व 29 पदर लिखा जाए, तही आर दिन से जीशु को निज पाखकु आसुथिबा देखि कहिले, एई देख ईश्वरंकर मेषशावक जे जगतर पाप बही नहीं जाती। जीशु ख्रीष्टंकर पूर्वरु किंबा परे केही जन्मग्रहण करिनाहांती जे जगतर पाप निमंते मृत्युवरण कले एवं जगतर पाप बहन कले। वर्तमान देखु जीशु ख्रीष्टंकर पाप रहित अर्थात सिनलेस लाइफ, तांकर पाप रहित जीवन विषय पवित्र बाइबल कौन कहे? 2 कोरिन्थी 5 पर्व 21 पद, जांठारे पापर लेशमात्र नथिला
ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:22। ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କି ଅବା ତାହାଙ୍କର ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି। ଯିଶାୟ 53:9। ପୁଣି ସେ କୌଣସି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ନ କଲେ ହେଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲେ ହେଁ ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟଗଣର ସହିତ ତାହାଙ୍କର କବର ନିରୂପଣ କଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଧନବାନର ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ ଇଚ୍ଛା ଓ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କ୍ରୁଶ କ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଲୁକ 23:34। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ସମୟରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଏହି ବାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ପିତ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ୍ରୁଶ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 3:16। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇଅଛୁ। ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣଦାନ କରିବା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ଜୀବନକୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, କ୍ରୁଶ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 3:16। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇଅଛୁ। ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ସେହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନିମନ୍ତେ। ରୋମିଓ 5:8। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଉତ୍ତମ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍।